Hai, happy Sunday, CCU. Sunday. Hari ini tanggal berapa? 22 ya. Imleka, walaupun kita cuma sekitar, tapi kita tetap bisa memuji Tuhan sama-sama. Kita tetap mau memuji Tuhan sama-sama. Jadi kita siapkan hati kita. Yang mau berdiri silakan berdiri, yang berduduk juga boleh. Feel free, tepuk tangan, mau ngapain. Kita mau naikkan pujian. Apa? Ajarku berdiam. Let's go. Siap? Let's go. Yuk nyanyi sama-sama ya. Kita lagi boleh nyanyi sama-sama ya. Oke. Ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekat di hatimu.
Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Sekali lagi, ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Yuk sama-sama kita nyanyi ya. Memandang
everybody. Let's pray. Lord Jesus, thank you for today. Thank you so that we can all gather here. We are ready to hear your word now, Lord, praying so that every heart and every ear can be opened so that you can work in each of our lives and that your message can impact us. So the moment we go out from this fellowship, that we can understand your message more and we can be closer with you. In Jesus' name we pray, and everybody say amen. Okay. Right. Okay. Hello. My name is Ray. Haha. Okay. So today I'm going to be preaching about the Not Yet series, week 2, yeah. Okay, let's just get into it. All right. So we're going to be talking about purpose. Purpose, okay. Let's start with the simple questions, like what is the purpose of this mic? To project my voice. What is the purpose of this stage? So that you can see the speaker better. What is the purpose of organizing my closet when I know it's going to be thrashed within a few weeks? I have no idea. But what is the purpose of me going to school early in the morning? What is the purpose of families crumbling? What is the purpose of this problem that I can't overcome? What is the purpose of me? What's the purpose of my life? What can I do to make my life mean something? Why can't God make my purpose clearer to me? We question purpose to the point that we lose all sense of what it actually is. Let me ask you this. If this is the mic, right? And it stops projecting my voice, it stops working, does it fail to accomplish its purpose? Yes, right? It failed to accomplish its purpose, so it's broken. I can't use it anymore. So we think purpose is tied to usefulness or goodness. Now, look at yourself and tell me you're not broken. We need to realize that we're pretty much broken. But does that mean you're a failure? Like the mic? No. So what if I told you that there is a different purpose, a purpose that doesn't change no matter how many times you mess up, fall down, stumble, fail? That purpose is still there, that provides clarity, direction, and guidance in your life. And finding this purpose is where we go a bit cuckoo, I guess. Yes. All right, so I'm going to read to you a set of verses from Isaiah 6, verse 1 until 10. Can I have it on the screen, please? All right. You can read along with me, read in your hearts, whatever is comfortable with you. Okay. In the year that King Uzziah died, I saw the Lord and high and exalted, seated on a throne, and the train of his robe filled the temple. Next. Above him were seraphim, each with 6 wings. With 2 wings they covered their faces, with 2 they covered their feet, and with 2 they were flying. Next. And they were calling to the one another, Holy, holy, holy is the Lord Almighty. The whole earth is full of his glory. At the sound of their voices, the doorposts and thresholds shook, and the temple was filled with smoke. Woe to me, I cried. I am ruined, for I am a man of unclean lips, and I live among a people of unclean lips. And my eyes have seen the King, the Lord Almighty. Then one of the seraphim flew to me with a live coal in his hand, which he had taken with tongs from the altar. With it he touched my mouth and said, See, this has touched your lips. Your guilt is taken away, and your sin atoned for. Then I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send? And who will go for us? And I said, Here am I, send me. He said, Go and tell this people, be ever hearing but never understanding, be ever seeing but never perceiving. Make the heart of this people calloused, and make their eyes dull, and close their eyes. Otherwise they might see with their eyes, hear with their ears, understand with their hearts, and turn and be healed. Okay. A lot of verses. But the answer to your question about purpose is actually contained in the set of verses that I just read to you. And, okay, let me just give you a hint. If
Jesus was here right now in front of you, and he knows you, and you know him, would you question your purpose? Would you? Would you still question? If Jesus was right here, like, Jesus, I'm like here. Would you question your purpose? Like, gua ngapain hidup di sini kayak? Would you? If for me, I wouldn't, because in God's presence, everything becomes clearer. The same thing happened with Isaiah. He knew who he was, who God was, and what God wanted for his life when he was in his presence. Here, God asked Isaiah, right? Who will I send and who will go? But something that amazes me is actually, God doesn't only ask this to Isaiah, but he asks this to every single person, to you. He asks, will you go? Will you share about me? Matthew 26:16-20, right? The Great Commission. So, if God is asking Isaiah to share about the world, to share to the world about him, and he's asking you to do the same, does that mean that's my purpose? That is definitely something that God wants you to do, like 100%. But there is still something behind that. God didn't only ask this question, but he also gave Isaiah a specific mission to accomplish. And this mission was the result of something way more important. For Isaiah to receive a vision from God, do you think that God was a stranger to him? No, definitely not. Has always been an intimate relationship between him and God. And having a mission from God is not the beginning of your relationship with him, but it's the continuation of what's already there. God talks about purpose with people who are his friends, who love him, who know him, and who took the time to learn from him. And so our purpose as a person has always been like tied to a relationship with him. So if you want to know why you're here today, you need to know the one who put you here today and who created you. Because ultimately, your purpose is to know Jesus. Around, I think back in 2020, 2020-ish, I was in this very like moody position, and I was on the floor crying, legitimately on the floor crying, and I was like pouring my heart out. I was asking God for forgiveness. I was giving thanks at the same time, and in the midst of this like very messy situation, I was asking also, God, what is my purpose? What do you want me to do in this world? What can I do for you, and how can I get there? Show me. All he said was, I will tell you when you are ready. Now, prepare. Okay. And so, he's basically saying that, do what is in front of you. Do what I have entrusted you to do right now with all you can, and prepare for it. And ever since I raised that question, like, things has been happening in my life which gradually made me understand myself more, understand God more, understand the world around me, and what's my part in it. And so the purpose didn't hit me like a lightning bolt, and I suddenly knew that, okay, this was my purpose, but up until now, I still don't know I can't put my purpose in a sentence yet. It's still this very abstract thing that is in my mind. But what I'm saying is that it's a gradual process. It's a gradual process. I remember one time that Kokris, he was sharing in the small group, right, in iClick. And then he was saying that purpose is like this really giant painting out of this world, humongous, and you're standing like right in front of it. And then you're asking God, God, what is my purpose? Like, y'all can't see anything, is this close, you know. And then what you have to do is like
you know Him better is that you step back. And each time you know God more, you step back even farther. And one day when you're standing far enough, you can see that picture. The picture becomes clearer and clearer, and you say, oh, everything fits together. This is my purpose. Yeah. One thing that really helps in this journey of finding your purpose, I think that is really, really essential is what we call the Bible. Yeah. Okay, listen to this. The Word is God, and God is the Word, right? John 1:1. If Jesus is God, and God is the Word, Jesus is the Word, right? The Word is Jesus. Syllogism. Okay, what would you do if Jesus were here right now? You would leave everything. You would leave everything and follow Him like crazy. The Bible is sitting right there. Are you following it? I know it's a challenge to read the Bible, but reading the Bible is hard. But not reading the Bible is also hard. So choose your heart. What I think the greatest version of every person here is not the version of you where you're saying like, I can do anything. But the greatest version of you is the disciplined version of you. Disciplined people don't stop when they are tired, but they stop when they are done. I don't feel like praying today. I don't feel like reading the Bible today. I don't feel like being a good friend today. I don't feel like expressing love today. I don't feel like I want to read the Bible with my heart today, but I am not done. When motivation dries up on you, let discipline kick in. So, if through the whole sermon, y'all didn't get anything, just remember this. Just remember this one sentence when you go home. Your purpose is to know Jesus. Yes, okay. Thank you, everybody. Fadril. Kyung-hee, guys. What's up? Hi. Yeah. Tada. Ini muka-mukanya udah dapat angpau? Belum? Oke. Ah, udah? Siapa yang belum? Oke, tadi waktu Ray lagi sharing ya di grup iClick gua ketawa-ketawa sendiri sih. Karena liatin si engkau mau bagi-bagi angpau. Lihat. Oh boleh dibagiin lah, sok diadarin HP gue. Nanti kalau mau minta angpau ke, ya oke, siap. Jadi kalau mau minta angpau boleh, ya. Jangan lupa panggilan kok ya. Ya, jangan bro, jangan apa, tapi kok, oke, sip. Jadi kalau belum dapat angpau boleh nanti. Jangan lupa harus pakai kode ya mintanya, gue nggak tahu bahasa Mandarinnya apa sih kalau mau minta. Oh, angpau nalai, oke, ya, siap, oke. Ya. Kok gue jadi HP gue jadi edarin gini ya, oi ini masih COVID ya. Oke, cukup, udah, sini. Oke, nanti angpaunya persembahan sulungnya habis nanti dia. Oke. Apa yang Ray sharing, gue baru dengar tadi dan buat gue ini adalah sebuah pertanyaan yang sangat menarik. Karena what is your purpose in your life gitu ya. Nah ini pertanyaan yang akan menurut gue nge-hit along the way our life gitu, menurut gue gitu. Jadi kalau gue flashback ya ketika Ray sharing ini, kalau gue seumur lo, waktu gue masih SMP atau SMA atau mungkin kuliah, pertanyaan ini gak terlalu mengganggu dalam kehidupan gue. Karena what is your purpose? Ya, what is my purpose? Ya udah sekolah yang benar, naik kelas, get a good rank gitu kan, make my parents proud gitu kan, stay away from problem gitu, jangan bikin drama sekolah, jangan berantem, jangan just do good gitu kan, ngerjain PR apa segala macam tugas dan ya whatever yang school ada gitu kan.
Dan along the way pertanyaan ini sebenarnya kalau buat gue pribadi ya, kalau gue boleh sharing gitu, ini muncul sebenarnya ada ketika zaman waktu pandemik ngehit sih, kalau buat gue pribadi gitu. Jadi gue, what is my purpose in my life? Gue baru bisa jawab sebenarnya 2 tahun yang lalu gitu kan, ketika gue umur 35 tahun gitu. Jadi ketika Ray sharing ini ke depan lo semua, whatever your age right now, buat gue itu sangat bagus. Dan buat gue itu suatu perenungan yang sangat kuat, mumpung kita masih di Januari, mumpung masih awal tahun, tahun baru, Happy Chinese New Year dan segala macamnya gitu. Karena what is your purpose in your life, itu benar-benar buat gue suatu uniqueness dan sebuah misteri yang buat gue excited gitu. Buat gue. Karena gini, kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang Kristen, kita sebagai jemaat di ICC gitu kan, what is your purpose in your life gitu kan. Sebuah gereja punya slogan, finish well, be the light, and everything gitu, which is very good gitu. Dan tadi Ray bilang, kalau lu gak ngerti khotbah gue, pokoknya nih gue kasih satu kalimat, oke? Your purpose is to know Jesus gitu. Nah, to know Jesus is apa ya? Ya kalau lu tipikal orang yang rajin baca Alkitab, dan kalau lu tipikal orang yang benar-benar setiap hari merenungkan firman Tuhan, lu Bible study sendiri, dan kalau lu nggak ngerti, lu tanya ke Santana gitu, dan lu punya kehausan gitu kan untuk belajar, itu menurut gue itu sangat baik gitu. Tapi kalau lu kayak gua gitu ya, lu baca Alkitab cuman hari Minggu, dan hanya ayat yang ada di screen, ya kan? Berarti kita Senin sampai Sabtu baca apa? Kita baca komen kan, baca Instagram ya kan, baca feed orang, baca ya whatever itulah gitu. Nah jadi kan, jadi semanusia biasa itu gua gitu kan, itu gua gitu. Ya kecuali kalau lu punya kehausan kayak, ini salah satu goal gua juga sih. Kalau gua bisa benar-benar baca firman Tuhan setiap hari, bisa Bible study setiap hari gitu kan, buat gue itu wow is good gitu kan. Tapi you know what, gue akan masuk layer lebih dalam ya, layer lebih dalam ya. Kalau Ray bilang your purpose is to know Jesus, okay? Second question, when you know Jesus already, then how? Then what? Gitu kan? Kalau lu udah kenal Yesus, terus apa? Ya kan? Gue bukan mau nge-flip khotbahnya Ray, gue cuma mau masuk lebih dalam gitu. Kalau lu udah kenal Yesus, ya, terus apa? Lu mau ngapain? Gitu. Lu mau ditato di sini? I know Jesus already, don't mess with me. I know my purpose already, so I'm good. Gitu. So what gitu kan? Buat apa gitu kan? Nah ternyata buat gua ya. Ini adalah sesuatu yang menarik gini ya, gue akan breakdown ya pelan-pelan ya. Our purpose is to know Jesus, yes. Karena tujuan kita adalah menyerupai dengan Yesus. Nah, gue akan buka teaser sedikit ya, kalau ini akan nge-breakdown satu sermon ini as a series gitu ya. Gini, pengenalan kita terhadap Yesus itu akan membawa setiap fase kehidupan kita gitu. Gue lagi merenung, tahun ini gue umur 37 gitu. Dan apa yang membuat gue stuck di dalam kehidupan gue, itu benar-benar satu rootednya adalah ketika gue stuck mengenal Yesus. Jadi apa yang Ray sharing, that is the very first step in your purpose in your life, to know Jesus. Jadi kalau lo mau masuk in your purpose benar-benar deep gitu kan, have a meaningful life gitu kan, be a blessing to people, impact people gitu kan, kayak quotes orang Kristen, memuliakan nama Yesus ya kan, segala macamnya gitu. Tapi kalau lu gak punya this first step to know Jesus, lu gak akan punya the second atau the third atau the fourth step gitu. Karena you know what, in your age, gue gak punya background merayakan Chinese New Year gitu ya. Tapi gue pernah, jadi gue nggak pernah dapat angpau atau apapun itu, kecuali waktu gue kuliah ke Singapura, ya, gue bingung karena banyak orang yang ngasih gue angpau gitu.
Dan ternyata, oh Imlek itu bukan hanya agama Buddhism, ternyata Imlek itu adalah Chinese culture gitu kan. Jadi selama gue 2-3 tahun kuliah di Singapura, gue setiap Imlek gue dapat angpau banyak gitu kan. Bahkan bukan cuma angpau gitu, ada yang ngasih nomor judi, ada yang ngasih nomor apa, just lucky number gitu kan. Buat gue, oh it's fun gitu kan, it's so happy juga gitu ya. Nah terus udah gitu, waktu gue flashback dengan teman-teman gue yang waktu sekolah dapat angpau, gue nggak tahu ya budaya sekarang gitu ya, tapi budaya gue zaman dulu kalau sekolah ada yang ditanya-tanya, lu dapat angpau berapa, ya kan? Lu dapat berapa? Lu dapat berapa? Lu dapat berapa gitu. Gue nggak tahu sekarang masih gitu nggak sih? Atau oh masih ya. Ada yang dapat, gue dapat blank check gitu kan. Gue dapat credit card gitu ya, unlimited budget gitu kan. Oh kowe. Mungkin itu zaman lo ya, gue nggak tahu. Tapi zaman gue sekarang, gue dapat segini gitu kan. Nah terus udah gitu, you know what? My BFF right, Mr. Penis Tiadi, aka Chun, ya kan. Nah dia sangat merayakan Chinese New Year gitu kan. Nah terus kemarin kita sempat hangout, kita makan, terus kita ngobrol sama si Penny gitu ya. Gimana sekarang? Aduh, beda nggak kayak gua dulu. Dulu gua kayak sampai nggak bisa tidur 2 hari 2 malam pas lagi Imlek gitu, pengen cepet-cepet dapet angpau gitu kan. Terus lu ngapain dengan angpau itu? Ya gue beli mainan lah, gue beli zaman dulu ada namanya konsol namanya Sega atau Nintendo ya. Jadi gue pengen beli kaset Sega, gue beli kaset, pokoknya pengen beli game lah gitu segala macam, excited. Sekarang gimana? Sekarang kurang, kenapa? Karena gue yang harus ngasih angpau gitu kan. So, buat gue gini ya, akan berjalannya umur, akan ada fase purpose in our life itu Tuhan bawa unik, berbeda gitu. Jadi buat gue apa yang Ray sharing, that is the very first step. To know Jesus itu the very first step gitu. Karena ketika lu mengenal Yesus, dia akan membuka semua hal-hal yang gak kelihatan jadi kelihatan setiap fase kehidupan lu. Contoh, gue breakdown lagi ya, contoh. Lu sekarang kan SMP SMA nih, what is your purpose? Ya, to survive, to get a good rank dan naik kelas lah gitu. Oke, good. Ya kan, terus udah gitu, lu mau kuliah apa nanti nih? Wah kan purpose-nya masih ada, gue mau kuliah bisnis. Oke, nih contoh ya, kita ambil Loren lah ya. Oke, Loren dia next year ya kuliah ya, tahun ini kuliah ya? Lu harus suruh dia pelayanan tiap minggu ya. Kita harus memanfaatkan sehabis-habisnya ya, sampai titik darah penghabisan, karena dia mau pergi gitu ya. Oke, you know what, oke. Dia tahu nih tujuan hidupnya apa nih, ya kan, what is my purpose, ya kan. Ya, to know Jesus pasti ya kan. Terus nextnya apa? Kuliah kan. Kuliah terus ya pasti kan abis kuliah ya kerja, experience, balik ke Indo, buka bisnis, apa segala macam lah. Oke, itu purpose-nya. Oke ya, kita ngehayal ya, kita bawa ke Korean drama ya. Oke, nah along the way, 6 bulan terakhir sebelum dia kuliah, tiba-tiba dia jatuh cinta. Ya kan, tiba-tiba ada cowok ganteng banget di mata Loren, sayang banget, cinta mati banget, wah pokoknya mah edan lah gitu. Sampai mamahnya Ira juga, wah ini jangan dilepasin, ini jarang, nggak ada lagi ini kayak gini, nggak ada lagi gitu kan. Wah pokoknya mah udah cinta Tuhan ya kan, terus pinter banget, baik banget, wah pokoknya mah idaman semua mertua lah gitu kan. Oke, menurut lu ya, purpose-nya akan berubah gak? Gue cuma nanya doang. Ya. Misalkan Loren dia kuliahnya gue mau ke US ya kan, mau ke US gitu. Nah terus si cowok ini sebenarnya enggak, gue gak mau kuliah, gue mau di Bandung aja, gue mau buka usaha langsung. Kan usahanya sukses ya kan, ada orang yang invest 1 triliun soalnya gitu di situ. Oke, the question is your purpose still bold? Enggak, gue cuma face aja, gue cuma nanya doang gitu kan. Ini satu dunia nih ya. Dari mama, papa, neneknya semuanya, lu harus kawin sama orang ini. Pokoknya gak mau tahu, harus kawin sama orang ini gitu kan. Pokoknya sebelum lu kuliah, lu harus lamaran dulu gitu kan. This is like, wah you know what? Ya menurut gua, lu akan ngalamin fase-fase itu gak sih? Oke, contoh ya. Oke. Nih, Loren kuliah nih ya kan, akhirnya dia
Pokoknya mah, enggak, pokoknya saya mau commit, saya mau pakai passion gue yang Tuhan itu taruh. Jadi saya mau belajar dulu, saya mau nanti pacaran nanti, ya kan banyak orang yang gitu kan. Kapan lu mau pacaran? Nanti, nanti. Ya, contoh di belakang ada my wife Jessica ya kan. Ketika gue nanya ke Jessica gitu kan, Jess mantan lu berapa? Gak ada gitu. Gue bisa bingung, hah hidup lu ngapain aja gitu kan. Kok lu kayak gak ada percintaan gini sih gitu. Iya gue pacaran kalau gue udah siap married. Oh wow, itu quotes yang sangat strong dan sangat susah dilakukan. Ya, apalagi kalau lu nanya Santana gitu kan, wah itu apaan sih gitu kan, no gitu kan, enggak. Nah terus udah gitu, kita ambil satu case lagi ya, contoh gini, oke, Loren berdoa, berpuasa gitu, dan Tuhan bilang, your path di US gitu kan, wah ya udah, dia udah announce, dia udah sounding semuanya, sorry, gua nggak pacaran dulu, ngomong ke Cira semuanya, sorry, percaya Tuhan, ini Tuhan ngomong ke saya gini. Oke, nanti 4 tahun lagi saya beres kuliah, kalau ini baru lah lanjut nih dengan si cowok ini. Kuliahlah ke US ya kan. Nah, ke US biasalah muka Loren kan pasti cum laude punya lah ya. Pasti A+ lah gitu lah, pokoknya belum ada segala macam. Nah, oke. Ditagih nih sama Cira kan. Ntar lagi kamu lulus nih. Si cowok ini masih nungguin kamu loh. Ini keluarga cowoknya udah nanya-nanya nih, kapan ya, kan kapan gitu. Nah, tapi along the way the journey, Loren sana ketemu bule, cakep banget gitu. Udah cakep, pinter, pokoknya satu jurusan, pokoknya gitu. Kayaknya mirip, yang ini pakai US dollar, yang ini pokoknya sama gitu kan. Udah itu di sana dia tertanam di gereja yang keren banget gitu, keren banget ya. Let's say apa yang keren lah, Elevation Church lah, apalah, pokoknya tampang-tampangnya udah kayak youth pastor yang gaul gitu, tau gak sih, yang rada brewok, jaket jeans, tau gak sih, kalau gak jaket kulit, yang kan kalau bule gitu ya, kalau bule pakai kaos putih juga udah ganteng banget gitu kan. Kalau Asia kan, harus double baru keren gitu, kayak BTS gitu kan. Kalau bule mah udah pakai baju tidur juga keren gitu. Lu pernah lihat gak video klip Hillsong ya kan? Kalau lu lihat Hillsong nyanyi gitu kan, ya udah, itu baju apa sih? H&M 70.000 ya, itu apa sih gitu. Coba kalau Asia, desainer ini, pakai ini gitu kan, ya itulah plus minus, oke ya. Nah, terus lagi gitu kan, di sana si Loren kan sendiri kan, di US kan sendiri gitu kan, ya kan kuliah sendiri gitu kan. Kan si Val, gue gak tahu dia ke US atau ke New Zealand, ke Australia gue gak tahu lah. Pokoknya kita anggap Loren sendiri sana. Nah, tapi Tuhan baik. Gitu. Karena dipertemukan bule ini yang selalu menemani gitu dengan setia sehingga hidupnya tidak pernah kesepian. Jadi nggak pernah ngerasain homesick apa itu nggak pernah gitu, homesick nggak pernah. Mau di lockdown sekalipun di sana juga udahlah aman. Mau pandemi kedua kali juga aman gitu kan. Nah terus begitu pas lulus ditagih tuh sama semua saudaranya kan, sama semua mamahnya, semua Cira, Koedo, kamu harus pulang ya, kamu harus pulang. Gitu. Nah oke, you know what? Kalau lu jadi Loren, what is your purpose in your life after that? Ya kan? Lu ini bukan gua bukan ngobrol percintaan lu antara pilih orang Asian atau bule ya, bukan ya. Itu susah banget sih pasti lah gua gitu. Tapi pertanyaannya adalah kalau lu jadi Loren, what will you do? Ya kan? What will you do? Di sini Koeda udah ngomong, ini gue punya perusahaan nih. Lu harus pulang terusin. Papa udah tua nih, udah gak bisa nih, kamu harus terusin gitu. Terus mamahnya Cira, iya nih mama kesepian nih. You know what, that Chinese culture right, okay. Nah, tapi di sana Loren, di sana kayak, you know what, wah ini bule ganteng banget di Indo, di Bandung gak ada nih bule seganteng ini, sebaik ini, sekristen ini gitu, seiman ini gitu kan. Gimana gak ada gitu kan. Apalagi pas gue, yang biasanya gue kebaktian di Elevation Church, tiba-tiba gue ke ICC. Lo tau jompang banget kan, lo lihat lah YouTube-nya lah, lo kan, you know what, ya just face it lah gitu kan. You know, kayak doa lah gitu. So, buat gue ya, purpose ya, tujuan hidup, buat gue pribadi ini mah ya terserah lo mau ngikutin atau enggak. Tapi buat gue pribadi, setiap fase kehidupan lo, tujuan hidup lo akarnya sama, oke? Tapi detail pengenalannya itu beda menurut gue. That is very
tough question, beneran gitu. Tapi lu akan bisa melalui dengan sukacita ketika setiap tahunnya, setiap waktunya lu betul benar mengenal Yesus. Jadi breakdown dari sharingnya Ray, your purpose is to know Jesus, for what? Buat apa? Buat apa? Nah, karena hanya Yesuslah yang tahu detail, yang udah nyiapin blueprintnya, yang udah nyiapin semua rancangan yang terindah in your life. Whatever happen. Contoh ya, contoh. Ray tadi sharing ini kan, your purpose is to know Jesus. Oke, nah gua akan angkat cerita dari Ray ya. Oke, you know what, kalau gue punya perspektif sebagai Ray ya, anak tunggal, cewek, ya kan, in that age, ya kan, taulah purpose-nya apa segala macam. Tapi kalau satu insiden happen, which is yang happen gitu, tiba-tiba papahnya nggak ada, gone, ya kan, ketemu Tuhan dengan cepat, diambil Tuhan lebih cepat atau apapun itulah, pokoknya udah nggak ada. So I think ada shifting fase yang berubah. Dan buat gue itu adalah sebuah apa ya, life story yang is not easy to handle. Dan is not easy to face it, buat gue pribadi gitu. Karena waktu gue inget, jadi tahun ini 10 tahun bokap gue gak ada, ya kan. Nah waktu gue flashback 10 tahun yang lalu, ya waktu gue lulus kuliah dan segala macam, gue itu super excited banget karena gue punya banyak apa ya, project lah yang bisa kolaborasi sama bokap gue bareng, together. Ya kan, you know what, father and son time dan everything yang goals people lah gitu kan, untuk nikmatin hidup gitu kan, family gitu kan. Tiba-tiba nggak ada, dan gue flashback gitu, 10 years udah gone nih. So, ketika lu punya tujuan hidup dan tiba-tiba tujuan hidupnya tiba-tiba hilang, ya kan? So, berarti tujuan hidup lu kemana lagi? Betapa pentingnya lu kenal Yesus buat gue. Karena kalau gue seumur Ray dan gue ngalamin itu, gue belum tentu bisa menghadapin itu kalau gue gak kenal Yesus, beneran. Karena gue pribadi melewati 10 tahun ini, apalagi tahun-tahun pertama, itu gue bisa karena gue punya proses pengenalan dengan Yesus. Nah, gue melihat banyak teman-teman gue di luar sana yang tanda kutip Kristen tapi tidak punya pengenalan dengan Yesus, tidak punya relationship atau proses pengenalan dengan Yesus. Gue melihat bahwa mereka itu purpose-nya itu ada dalam sebuah materialism, ada dalam sebuah hal-hal yang tanda kutip dunia tawarkan. Contoh. Oke, flashback lagi ya. Kita semua tanda kutip sekolah SMP, SMA. Nah nanti kuliah ini adalah sebuah pertanyaan yang ya gue nggak tahu sih, tapi zaman-zaman gue SMA kan tanya lu kuliah di mana, lu kuliah di mana, lu kuliah di mana gitu. Nah itu fase-fase yang agak bikin identitas goyah menurut gue gitu. Karena kalau lu dengar kuliahnya ke luar negeri, kayaknya ada satu confident yang beda. Ya nggak tahu lah, itu mungkin insecure gue lah gitu. Tapi ketika gue pribadi ya mengalami hal akademik yang struggle, ya kan. Gue aja SMA pernah nggak naik kelas gitu kan. Udah gitu dengan kejujuran gue, SMA pun gue nggak lulus, sehingga gue harus berbuat tanda kutip hal yang gue nggak anjurkan. Gue membeli ijazah SMA gitu kan, sehingga gue dapat kuliah gitu. Nah, udah gitu gue kuliah di mana? Gue kuliah di NH, gue ambil culinary, ambil kitchen gitu. Nah, pada zaman itu 2004, NH itu bukan kuliah yang di like zaman sekarang gitu. Wah, apa-apa culinary, apa-apa F&B, apa-apa like you know, enggak. Semuanya pasti kuliahnya apa? Business, management, design and everything lah gitu. Dan pada saat itu ketika gue jawab itu, semua teman gue itu ngetawain gue. Lu mau jadi apa? Lu kuliah masak ngapain? Motong bawang, pembantu gue juga bisa. Ah, itu kalimat-kalimat yang gue sering banget denger. Gitu. Nah, udah gitu, you know what? Gue sekarang 9 tahun
ongoing jalan married sama Jessica. Nah Jessica ya, dia kuliah di Singapura, dia ambil performing arts. Dan dia kuliahnya nari. Lebih aneh lah nggak lo? Lebih aneh nggak? Ya kan kuliahnya nari. Masuk akal nggak di otak lo? Ya kan? Ada nggak sih sekolah-sekolah SMA lo yang promosi sekolah nari gitu? Nggak ada kan? Hah? Nggak ada kan? Pasti lo kuliahnya apa? Nggak ada kan? Pengennya apa? K-pop dancer kan? Nggak ada. Sayangnya nggak ada kuliah K-pop gitu kan? Nggak ada gitu kan. Nah sekarang kalau kuliah kulineri ya banyak lah. Yang booming kan salah satunya teman kita ICC Youth Sydney kan lagi di Melbourne, dia ambil pastry gitu kan. Which is yang ya sekarang is a very good business F&B gitu. Tapi seorang Jessica nih mirip sama gua ternyata gitu. Waktu dia kuliah nari, banyak teman-temannya nanya, ngapain lu kuliah nari? Buat apa lu kuliah nari? Gitu. Nah, that question, kalau rooted lu gak kuat dalam Tuhan, itu goyah. Yakin gua, goyah. Makanya lu akan jadi orang yang ikut-ikutan. Ketika lu ikut-ikutan, dan itu ternyata bukan giftednya lu, bukan talentnya lu, bukan passionnya lu, di situ purpose lu akan hilang. Dan sangat susah untuk kembali lagi dapetin that energy to know your purpose gitu. Karena buat gue pribadi tujuan ketika buat gue ya yang paling mahal ya untuk your daily life ya. Ketika lo tahu your purpose in your life, itu yang akan maintain your energy that driven bener-bener feel alive. Gue ada fase beberapa tahun yang ketika gue nggak tahu apa tujuan hidup gue. Jadi gue jalaninnya ya udah day by day, that's it. Dan itu gue ngerasa ya, kok hidup gue gini-gini aja ya gitu, stuck gitu, tau gak sih kayak bukan apa ya, kayak ya udah stuck aja gitu. Nah, kalau Ray sharing, your purpose is to know Jesus, dan lu lakuin per hari ini nih, lu belajar, baca lagi firman-Nya, lu ayat-ayat yang tadi lu renungin, lu bener-bener doain gitu. Buat gue itu a very good progress to know deeper what is your purpose in your life gitu. Jadi apa yang gue sharing, lu gak akan tanda kutip mengalami hal-hal yang bikin lu goyah. Beneran. Apapun itu gitu. Mau lu tanda kutip ada hal jatuh cinta lah, tiba-tiba lu ada hal gagal dalam dapetin beasiswa lah, atau lu gagal dalam just whatever gitu, atau maybe tiba-tiba parents lu kenapa lah gitu, tau gak sih? Oke, gua akan tutup dengan satu kekhawatiran gue ya. Oke, gua tahun ini anak gua Taya, tahun ini dia SD. Jadi abis lebaran, libur kenaikan kelas, terus dia masuk SD. Dia satu SD loh, like you know what, like oh wow. Gue gak percaya bahwa gue melihat anak gue SD gitu. Dan gue sangat wow dengan, with my wife yang udah like, lu tau gak sih kayak ngerasain tiba-tiba yang kemarin lahir, tiba-tiba udah pakai baju SD gitu. Buat gue kayak hebat banget gitu. Terus udah gitu, kan kita nggak punya budaya Imlek kan, tapi kan di Trimulya itu ada Imleknya, ada Chinese culture-nya gitu. Jadi si Taya nanya gitu kayak, Taya dapat angpau nggak gitu? Di situ gue bingung kayak dapat angpau nggak ya? Gue kayak Jessica udah kasih aja buat formalitas, ya udah kasih. Terus tiba-tiba si Taya kan kemarin kita kedua tiga, terus dia pengen beli apa amplop angpau gitu kan. Terus si Jessica nanya, ngapain lu beli amplop angpau? Mau bagi-bagi buat temen-temen Taya. Weh, buat gue keren banget nih, temen-temen Taya keren banget ya kan. Terus tiba-tiba pas ke ICC, dia kan pagi-pagi, malam-malamnya dia udah masukin tuh, tapi amplopnya isi permen sih sebenarnya, gitu permen. Masukin, udah banyak gitu kan. Besok semangat ke ICC, mau bagi-bagi angpau gitu kan, buat temen-temen Taya gitu kan. Tadi si Jessica ngomong, Dril, lo tau gak siapa teman-teman Taya? Alen, Ray, Ebet. Gue kayak, oh wow, oke. Yo, teman-teman is so old. Buat gue kayak, tadi sampai si Ray kan bilang,
salah sih culture-nya, harusnya nggak gini sebenarnya gitu kan. Tapi by the way, buat gue ya, oke, my conclusion cerita gue gini, waktu berjalan begitu cepat, ya kan, berjalan begitu cepat, ya kan. Nah terus begitu, gue sebagai orang tua melihat bahwa SD, SMP, SMA 12 tahun lagi itu buat gue cepet banget. Menurut gue, I think itu cepet banget gitu. Nah, khotbahnya Ray buat gue ini powerful banget buat gue. Karena gue pengen terapin ini sama Taya. Karena sebagai anak, kalau dia kenal betul Yesus, dia kenal betul tujuan hidupnya dalam Yesus, gue merasa tenang. Kenapa? Gue gak tahu in the future, kalau amit-amit gue kenapa-kenapa, dan tanda kutip, gue gak punya biaya untuk sekolahin Taya atau kuliahin Taya. Dan gue gak mau di situ purpose-nya mati, karena kenapa? Gue gak sanggup untuk bayar uang kuliah atau sekolah. Well, in the future, who knows, right? I don't know. Semua bisa terjadi, apapun bisa terjadi. Sekuat-kuat negara China pun bisa mengalami resesi gitu. Jadi in life kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi dalam Tuhan kita tahu. Nah buat gue ini keren banget nih khotbahnya Ray nih. Ketika gue mau terapin sama anak gue. Jadi ke depannya kalau gue sama Jessica sebagai orang tua tidak sanggup lagi untuk tanda kutip along the way nemenin journey-nya cita-cita dia. Tapi dia punya Tuhan yang selalu menyanggupi apapun fase kehidupannya. So that purpose gak akan mati. Nangkep? Nangkep ya? You know what? Gak tahu ya kenapa I'm so excited with sama Ray, apa yang si Ray sharing sih buat gue itu basic. Tapi kalau gue renungin ini dalam banget, bener-bener dalam banget gitu. Banget. Amin? Oke, gue kasih satu pertanyaan buat lu ya. Dan ini pertanyaan buat diri gue sendiri juga. Oke, siap. Oke. ICC Youth. Ya, ICC Youth nih. Ya. Kalau. Adriel, Allen Santana, resign. Oke. Dengan lo yang masih di sini nih, Lauren, Ray, Ariel ya. What will you do? Gua kasih bocoran ya. Ketika lo curhat sama Coach Chandra, ya, gua kasih dulu jawabannya nih. Dia pasti suruh lo doa soalnya. Baca firman-Nya, cari Tuhan. Coba Tuhan ngomong apa. But when you know your purpose in ICC Youth, tanpa gua pun, tanpa Santana dan Allen, you know, this service, this ministry, you know it's belong to God. Dan since you are here, lu pasti tahu, tujuan gue ngapain? Ya tujuan gue pelayanan, tujuan gue mau sharing, tujuan gue mau memuliakan Tuhan. Medianya ini, ya udah keep going. Mau nggak ada Santana, mau nggak ada Allen, mau nggak ada gue, just keep going. Nangkep ya? Tapi kalau ini beneran terjadi, ya plan B ya. Nah, tanya kok Erik di situ. Ya, kan Ko Erik kan dari ICC College nih, ya kan. Terus lulusannya Hillsong nih. Nah, tanya. Di ruangan ini yang paling dekat sama Tuhan itu Bapak ini ya. Selain lu hari ini mau minta angpau juga, tapi tanya. Ya, jadi ada plan B, tenang. Ini Yesus sudah buka option nih, beberapa option gitu. Tujuannya tenang. Ya tujuannya kan dia ada di sini buat apa? Ya untuk gua buka-bukaan aja, kalau misalkan gua sama Sananaan nggak ada kan, ini kemana gitu kan. Kalau nanya ke gembala kan terlalu jauh ya kan. Lu tanya Moses nggak mungkin, dia udah mau kuliah ke US nanti kan, udah nggak ada jejak-jejak Sunjajah itu udah nggak ada di sini gitu, tau gak sih? Mau nanya apa gitu? Ya tanya Pak Erik ya, Oke, yuk, amin. Belajar sesuatu ya. Oke,
follow dulu Instagramnya, follow dulu Instagram istrinya ya, DM-an dulu, mulai sharing-sharing ayat supaya kelihatan lebih kudus gitu kan. Jadi tahu gitu purpose-nya, mulai pengenalan dulu gitu kan. Hai kok aku Lauren, hai aku Valerie, hai kok aku Gaby di sana gitu. Ya, amin. Ya, nangkap sesuatu? Belajar sesuatu? Ya. Ini kita perayaan Imlek nih, kita harus happy dong. Harus happy ya. Oke, kok kayak nggak semangat gini sih. Lu happy banget tuh Santana di belakang tuh liatin. Happy banget tuh. Oke. Yuk kita tutup doa ya. Tuhan ucap syukur Tuhan untuk hari ini Tuhan. Ucap syukur Tuhan untuk ibadah ICU Tuhan di saat Chinese New Year ini Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain Tuhan. Ucap syukur Tuhan untuk sharing yang Ray boleh angkat, yang Ray boleh ekspresikan Tuhan. Sebuah tujuan dalam kehidupan kami, sebuah baby step Tuhan, yakni untuk mengenal Engkau Tuhan. Percaya bahwa Roh Kudus-Mu akan menuntun setiap langkah kami in our daily life untuk betul-betul mengenal, mengalami, experience a true relationship dengan-Mu. Hamba-Mu sudah selesai di sini dan akan melepaskan berkat untuk kita semua dalam ruangan ini. Kami akan berpisah satu sama lain, kami akan enjoy the rest of our Sunday, kami akan berfellowship, kami akan merayakan dengan family in our Chinese New Year juga. Di dalam nama Yesus, in Jesus name we pray. And everybody say, amin, 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 amin. Thank you guys. Oke, YouTube-nya boleh off, kita interview Santana sekarang. Nggak salah. Oke. Guys, yang mau angpau baris di depan. Bro. Oke, thank you ya semuanya ya. God bless you. Happy Sunday. Go hard, I be tryna go hard. For my family and my homies and my cousins, yeah. But everything testing my faith, got a lot on my plate, gotta keep pushing, man, yeah. I be dealing with struggles and all the pressure, tryna find peace up in this world like I'm meta. I don't wanna die young, just live forever, yeah. Just live forever, cause all my friends leaning on the bottles. I'm praying that I hear from them tomorrow. Lost a couple over the years, yeah, many tears, yeah, give it to God, yeah, know you need, yeah. Couldn't come this far, man, just by